Adlaw ila-ilahon tang usa ka super lolo nga taliwala sa kataas iyang pangidaron, himsog paghihapon. Unsa bakha ang sekreto ni lolo? Niadtong Mayo 1, giimbita kami sa pamilya ni Lolo Felipe Madelo aron isaulog ang iyang adlawng katawhan. Kung tan-aw ninyo si Lolo Felipe, makalakaw-lakaw pa siya nga walay kauban ug dili gayon mailhan nga natawo si Lolo niadtong tuig 1910. Pasabot nga 100 plus 1 years old na siya. Karong panahon na, gamay na lang ang makatungtong ani nga pangidaron. Busa makabilib gayod nga niabot si Lolo Felipe aning idara. Busa na hunahunaan sa iyang kinamanghurang anak nga si Belen Lopez nga hatagan og tribute si Lolo. Bahala kuno og gamay ang handa, ang importante magtipok-tipok silang tanan. As a daughter, thankful lang ko nga as iyang edad nga 101 years old, still kuan siya kanang ganing makalakaw ba? And then kanang kuan siya kanang dili pod siya father nga pabadlong bitaw unya mo care siya iyang mga anak, which is kami nga mga anak naghunahuna pod mi sa iya gyud nga nabe mi in return bisan sa ingon ani na lang pamaagi nahatag. So kung mga magwang akong gi-convince nga gyud mo dita magmatter sa handa kay food ra na ang atong ihanda ani ang kaning ato nga makakuan ta contribute ta sa kantata nga kabalo kun di next year wala na, di ba? So at least na ami na tribute siya nga nakuhaan mo sila og kuan kana ganing gidokyo. Si Lolo Felipe taga Binuangan ug kasagaran sa iyang mga anak ug apo tuapo didto. Apan karon kay espesyal man kini nga adlaw alang kay Lolo Felipe. Halos silang tanan nagtipok-tipok aron isaulog ang iyang adlawng katawhan. Alas 11 sa buntag, gamay pa ang mga tao. Apan pag-abot og alauna, daghan na sila nga nangabot nagikan pa sa Binuangan. Makita gayud kang lolo ang kalipay pagkakita niya sa iyang mga anak ug apo. Mailhan gayud nga tigulang nakaayo si lolo tungod kinaglinya na ang mga muamin kaniya. Sa ingon pa niya, malipayon kayod siya. Lipay kayo. Ano, lipay man ka? Lipay ko, buta magtigong kami. Tanan. Lipay na. Panahon nga andam na ang tanan, oras na aron mangaon ug mahuyop ang iyang birthday cake. Pagpadulong sa lamesa, may balibad gayod si Lolo nga alalayan, kay gusto siya nga siya sa ang mutingdog ug mulakaw padulong sa kananan. Pagkanta sa mga tao nga happy birthday, wala ba pugni ni Lolo nga magsayaw-sayaw. Tungod niini, ang tanan nabibo tungod sa gipasikat ni Lolo Felipe. Pagpungutana kung pilang iyang edad, nag-joke pa si Lolo. Pila edad? Pila. 300. Makita gayon nga baskog ug kuskan pa si Lolo Felipe, taliwala sa iyang edad. Siguro makapangutana kamo, unsa ba kaha ang sikreto ni Lolo? Matud niya og sa iyang mga anak, sugod nga nagtigulang na si Lolo. Gilikayan na niya ang pagkaon sa karne, ug gagulay na lamang kini ug gagatas. Karon ang iyang kanon, way isda, away karne, may gamay lang o gulay, ang iyang kanon gatas gyud, gatas ibaw gras kanon, unya isda. Walay karne gyud. Ang kanon lang maayo ang pagkaon kanang di makataot sa akong kaugalingon. Dili usab siya ga sigarilyo bisan kaniadto pa. Ug kung moinom manggani siya og ilimnom makahubog, ninos lamang og dili siya gapalabi. Bisan karon, dili mo ko kay. Dili mo ko sigarilyo. Dili ka
tubig, tuba. Kaya ang tuba dagay, huwag mahubog ka na, mo ka na makadao sa asawa. Sa ako nakitaan, kuhan yun siya kanang control siya sa inom o kanang sigarilyo. Pero trabahante yun na siya pag-ayaw. So muna yung secrecy diha. Sa 101 katuig siyang kinubuhi, daghan na siya og mga naagian. Ug trabahoso kuno si Lolo Felipe kaniadto, tungod kay sa una, usa siya ka mag-uuma. Gibutyag sa iyang anak, kita gayud kuno og kaayo ang kakugi ni Lolo, niadtong panahon nga mao pa kini ang gabuhi sa iyang 8 ka mga anak. Sa iyang pagkaginika na siya sanggutan, niya kugihan kaayo, magdaro, magtanom og saging, kamuti, mais, mag-uuma man. So muna ang iyang badi-badi at mga panahon na ako man ang silbi ka magwangan. Usa sa makita kang lolo, malipayon gayud ang iyang pagkatao. Makita kini sa iyang mga lihok, tungod kay bisan tigulang na siya, kapangita gayud siya og kalingawan. Sa ingon pa siyang mga anak, si Lolo pa ang galaba sa iyang mga sinina. Actually, ang partiyagan silang ilabang mga sininas, sila ragan ay galaba. Kaniti ko siya galaba dia sa lababo, kasagdan ko na ako kay mahimong gungaway. Dili sama sa ubang tigulang nga gahigda na lamang, si Lolo Felipe, kada adlaw mo gawas sa ilang balay. Ug magkanta-kanta sa iyang paborito nga pwesto. Dala ang iyang sudlay, nga gagamiton niya pagtiempo sa tuno. Sayo sa siya mata, magyabo sa Arnulas Casillas. Humana niya, o makaluto ko doon naman pagkaunon sila. Humana niya, muling ko na ning gawas daw. Para lagi mag-music ka ng kanabang sudlay, tukok niya ba na. Magkanta na siya, mag-music. Dahil ilangi ko, agoy, simba ko tao, kung siya metabo ni mo, nanagay mo tingo na sala na, kay dumdo, ikaw na gina. Mo ako binuangan siya na, katawara mo tinguwang. Sa ingon pa niya, tungod kay tigulang na siya, dili daw gayud mag-undang og lihok ug mangita og kalingawan. Sa sulod usab sa pila ka tuig, hangtod karon, uban paghihapon niya ang iyang asawa nga si Lola Martina. Nga karon, 92 anyos na. Apan si Lola, dili na makalakaw og anaa lamang sa katre. Dili na niya mahinumduman ang insakto nga adlaw, apan ingon sa iyang anak, niadtong September 15, 1936 sila nagninyo. Apan walay litrato nga mapakita kanamo, tungod kay kaniadto, dili tanan aduna kunoy kamera. Gipangutana namo si Lolo kung hangtod karon, palangga pa bagyapon niya si Lola Martina. Ingon niya, dili kuno sila moabot ani nga panahon, gagauban pa kung dili niya palangga si Lola. Dugang pa niya, mahinumduman pa kuno niya, nga gasung-ayon niya si Lola Martina. Ang ilang sungay na amang magkaladari. Siya yung suso ba? Makita gayud nga bisan sa kadugay sa panahon, gihigugma pa nila ang usag-usa. Bisan pa man nga daghang higayon kuno nga gaaway sila. Apan gipakita gayud ni Lolo kanamo nga mahal niya si Lola pinaagi sa usa ka halok. Daghan na ang kaagi ni Lolo, ug taas usab kuno ang istorya kung nganong hangtod karon himsog pagyapon siya. Apan unsa ba kaha ang usa sa mga sekreto ni Lolo Felipe? Ang mo siyang ipungutana kung unsang iyang sekreto ug kung unsang iyang ikatambag sa mga kabatan-unan aron sama niya mamahimong himsog ug motaas ang kinabuhi ug mao kini ang iyang tupag. Ang advice na kaya, nga kamo karon mga batanon, dili ka magpalabi sa inom. Kaya sige ka maglala na ang resulta mahuwaw ka mo. Sa mamin yung trabaho, sige mo kabog. Kaya palahubog ba ka? So kaya tingin ko na walas kalibutan. Naglikay ko niya mo
mga palahubog. Kaya og mahubog na, og labi nagpobre ka, di ka na makadto sa taluan kay nagkatuluwa ka naman. Kapag hinaot ang iyang pamilya, nga taas pa ang ihatag nga kinabuhi kaniya sa Ginoo. Manginaot ko, nga mabot po ba sa mga 120, 130 ba? Sumo niya akong birthday way sa iya, nga hinaot po ta. Sa akong panuigon, kung pasagdan ko kining kayantan ko. Amingaw sa paya, nga akong gipoya. Wawa na'y nakastanding. Ang kinabuhi sa tao, ikaw sa lamang moagi. Busag ipakita gayud ni Lolo Felipe kung giunsan niya og hatag og importansya ang iyang kinabuhi. Wala gayud niya pasagdi ang lawas. Hinungdan na hangtod karon, padayon gyapon siya sa pag-enjoy sa iyang kinabuhi uban ang iyang pamilya. Ako si Joyce Vega alang sa Issue Karon.